आप देख रहे हैं आजाद बुल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 31 दिसंबर 2024। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे, गजा में मौसम भी बना दुश्मन, हजारों खेमों में घुसा पानी, लाखों जिंदगियों के लिए पानी बना मुश्किलों का पहाड़। गजा में बारिश से बढ़ गई ठंड, एक और दुधमुहे बच्चे की ठंड से मौत, कपड़े रजाई सब पानी में तर। आईडीएफ ने रफा को कर दिया तबाह, लिमिटेड ऑपरेशन का किया था वादा। हिजबुल्लाह ने अदा किया ईरान के सुप्रीम लीडर का शुक्रिया। उधर तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अहम इलाके पर किया कब्जे का दावा। और रूस ने गिराए 100 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन, 500 से ज्यादा दुश्मन फौजियों को मारने का दावा। चलिए करते हैं शुरुआत। आज बात गजा की ज्यादा होगी, जहां इमदाद की फराहमी एक तमाशा बन गई हो और इलाके के मुकम्मल मुहासरे की वजह से लोग हद दर्जे तक टूट चुके हों। लगातार दुश्मन की बमबारी में रोज अपनों को खोने का गम हो और उस पर आसमान से बरसती रहमत अगर एक सितम हो, तो जान लीजिए कि आप गजा के बारे में खबर सुन रहे हैं। भारी बारिश के चलते कल सेंट्रल और जनूबी गजा में बेघर अफराद के कैंप एरिया में हजारों टेंट्स, हजारों खेमे पानी में डूब गए, जिसकी वजह से जो जंग चल रही है उसके चलते बेघर हुए लाखों फलस्तीनियों के लिए जिंदगी की खौफनाक हालत और भी ज्यादा बदतर हो गई। गजा के सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि उन्हें बेघर लोगों को निकालने के लिए सैकड़ों इमरजेंसी कॉल्स आई हैं, जिनके पनाह गुज़ीन मकामात यानी खेमे बारिश के बाइस पानी में डूब गए हैं। इसी बारिश में बच्चों ने अपने लिए खेल तलाश लिए हैं, वो खेल रहे हैं। कई बच्चे पानी ढोकर ला रहे हैं, कई बच्चों ने घरों की जिम्मेदारियां उठानी हैं, तो कई बच्चे खुद इस दुनिया से उठ रहे हैं इस ठंड की वजह से। इस दौरान कल गजा में एक और दुधमुहे बच्चे की सर्द मौसम के चलते सर्दी लगने से मौत हो गई, जिसके बाद हाइपोथर्मिया की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 7 हो गई है। आज भी सख्त हालात के जारी रहने के इम्कान है। पूरे इलाके में मजीद बारिश होने की तवक्को है और टेम्परेचर कम रहने के इम्कानात हैं। मैं गजा की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूँ, फिर और ममालिक की भी खबरें होंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं गजा पीछे छूट रहा है। ये जॉर्जियन ईयर का 2024 का आखिरी दिन है, तो गजा की बात होनी चाहिए। आज गजा जो फील कर रहा है उसे इस बहन के चेहरे पर देख सकते हैं। वो पानी में खड़ी हुई है और जो वो कह रही है आप सुन भी नहीं रहे, आप समझ भी नहीं रहे, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं। वो दिखा रही है कि हमारी क्या हालत हो गई है। हम घरों से, हम मंजिलों से, हम विला से, हम कोठियों से खेमों में आ गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। हमारे घरों में अगर इजरायली नहीं घुसते तो ये बारिश का पानी घुस रहा है। हमने क्या गुनाह किया था? हमें ये सज़ा क्यों मिल रही है? ये सज़ा कब तक मिलेगी? हम कब तक झेलते रहेंगे? हमारा कोई मुहाफिज है? कोई आएगा? ये मुहासरा कब हटेगा? हम नॉर्मल ज़िंदगी कब जिएंगे? ये बच्चे हैं, ये फैमिली है। देखिए ना, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने दिया है, बारिश है, 2 औरतें बैठी हुई, हिजाब है, डिस्प्लेसमेंट अंडर रेन लिखा हुआ है। ये हैवी रेनफॉल में बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं, मैं कुछ न्यूज़ नेटवर्क को इसका क्रेडिट देता हूँ। ये बारिश में माँ अपने बच्चों को सिला रही, कोई नहीं, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक छोटी सी बच्ची है। ये बच्चों की जिंदगी है। इन बच्चों को कहाँ होना था? इनके हाथों में, इनकी पीठ पर स्कूल के बस्ते होने थे, बस्तों में किताबें होनी थी, किताबों में ख्वाब होने थे, ख्वाबों में मुस्तकबिल। इन बच्चों के हाथों में पानी की एक केन है, केन में पानी है, और पानी घर की जरूरत है। माँ आ नहीं सकती, बाप जख्मी पड़ा है या रहा नहीं, बच्चे बाप बन गए हैं, भाई बन गए, माँ बन गए। ये बच्ची पानी की केन कहाँ लेकर जा रही है? वो बच्चा कौन है जो ठंड में सिकुड़ता आ रहा है? और वो कौन है जो गली में अकेला खड़ा है, खेल नहीं रहा? हाँ, एक तो खेल रहा है, उसने स्केटिंग शूज बना लिए हैं। कोई बच्चा पानी में चलता हुआ जा रहा है। गजा में हर जगह पानी है। कोई अपनी ज़रूरतों की गाड़ी लिए कोई बच्ची चली जा रही है। खेमे के पास बच्चे हैं। हर किसी के सपने हैं, हर किसी की ज़िंदगी है, कब ख़त्म हो जाए पता नहीं। मैं ऐसा ही हूँ। मैंने ऐसा लिखना बंद कर दिया, लोग उसे समझ नहीं पाते थे, लेकिन आज आखिरी दिन है, ये ईयर एंडर है, इसे स्पेशल समझिए। स्पेशल गजा के लोगों का गम, उनकी मजबूरियां स्पेशल। ये औरतें, ये बच्चे,
یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بچے خیموں میں ہیں، خیمے ٹوٹے پڑے ہیں، بیچ میں پانی بھرا ہے، خیمے پچھلی رات آئے طوفان میں، آندھی میں، پانی میں، سب بہہ گئے، ٹوٹ گئے۔ یہ آخری آشیانے تھے جو ختم ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ اب ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں۔ گلیوں میں جہاں یہ رہتے ہیں سب کیچڑ ہے، بچے وہیں تو رہتے ہیں، وہیں انہوں نے کھیلنا سیکھ لیا، انہیں لگتا ہے اب یہی ان کی زندگی ہے اور یہی ان کے کھیل کا میدان ہے۔ کیا مصیبت ہے۔ ایک اور بچے ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بالٹی ہے، ایک اور کوئی چیز بوتل ہے، وہ بھی پانی بھر کے لا رہی ہے، پانی گر رہا ہے، وہ پانی پینے کا نہیں ہے۔ سمندر میں بہت پانی ہے، غزہ میں پینے کا نہیں ہے، کہیں سے پانی پینے کا ملا ہے۔ وہ بتاتی ہے عربی میں I couldn't sleep because of the cold، میں ٹھنڈ کی وجہ سے سو نہیں پا رہی، ہمارے میٹرس بھیگ چکے ہیں، ہمارے گدے، ہمارے تکیے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم سو نہیں پا رہے ہیں، ہم کیا کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے نیند کتنی ضروری ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ کیسے طوفان آتا ہے غزہ کے اوپر، کبھی بم کی بجلی کڑکتی ہے تو کبھی بجلی کے بم کڑکتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ آسمان ہے، رات کے اندھیرے میں ایسے بجلیاں کڑک رہے ہیں غزہ کے اوپر۔ وہ لوگ جو بے گھر ہیں، کھلے آسمان کے نیچے ہیں، ذرا تصور کر کے دیکھیے، ہماری آپ کی دلی کی، یو پی کی ٹھنڈ کچھ بھی نہیں ہے، ایم پی کی ٹھنڈ، راجستھان کی ٹھنڈ کچھ نہیں ہے، کشمیر کی ٹھنڈ ہے، میں کہتا ہوں برف گرتی ہے، لیکن غزہ کی ٹھنڈ، خشک ہوائیں، ٹھنڈ، اوفو، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بچے ہیں، الجزیرہ نے فوٹو شیئر کیے، دیکھیں نا ٹینٹس کی کیا حالت ہو گئی ہے، ہر طرف پانی بھرا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ان میں سے ننگے پیر ہو کر گزر کے جاتے ہیں۔ یہ ٹینٹس لگے ہوئے ہیں، یہاں سب نم پڑا ہوا ہے، باہر نکلیں، اور یہ پوری ٹینٹ سٹی ہے، آس پاس سب کباڑ پڑا ہے، جو توڑ دیا گیا، پھوڑ دیا گیا، ان ٹینٹس میں پانی گھس گیا ہے۔ یہ غزہ کے بچے ہیں، جب ٹینٹ سے نکلتے ہیں، پانی سے بچ جاتے ہیں تو یہ جا کر لگ جاتے ہیں کھانے کی لائن میں، اپنے برتن لیے اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر سب چڑھے ہوئے کہ مجھے پہلے مل جائے، میری امی کل سے بھوکی ہیں، وہ دوسری چلاتی میرا بھائی پرسوں سے بھوکا ہے، ہم آپ کھا پی کر ڈکارے مارتے ہیں۔ آپ گنہگار نہیں، ہم بھی گنہگار نہیں، اس کا دیا ہوا ہے، وہ نعمت ہے، ہم نے کھانا ہے، شکر ادا کرنا ہے، حساب ہم سے بھی ہوگا، لیکن خیال ان کا بھی رکھنا چاہیے۔ یہ وہ دل کا راستہ تھا جو غزہ کو دوسری دنیا سے جوڑتا تھا، یہ رفح ہے، جنینا نیبرہڈ رفح کا بالکل تباہ کر دیا۔ 7 مہینے پہلے یہاں آئی تھی اسرائیلی فوج اس وعدے کے ساتھ کہ ہم لمیٹڈ آپریشن چلائیں گے۔ لک واٹ از دا لمیٹڈ آپریشن میننگ، ہر طرف تباہی، کوئی ایک مکان جو چھوڑا گیا ہو، سب زمیندوز ہیں، یہ لمیٹڈ آپریشن ہے۔ خدا کا شکر ہے نیتن یاہو تو نے فل آپریشن نہیں چلایا، کیا کرتا۔ thecradle.co لکھتا ہے کہ 80% غزہ کے گھر، ڈسپلیس لوگوں کے، بے گھر لوگوں کے ٹینٹ ختم ہو چکے ہیں، ڈسٹروائے ہو چکے ہیں ان بٹر ونٹر کنڈیشنز میں۔ جو ونٹر کنڈیشنز بٹر ہوتی ہیں، بھیاوہ ہوتی ہیں، کڑوی ہوتی ہیں، سخت ہوتی ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے، تیز ہوائیں، بارش، اولے، ان سب نے بے گھر فلسطینیوں کے 80% ٹینٹ غزہ میں تباہ کر دیے ہیں۔ 100 میں سے ہر 80 فلسطینیوں کو اس وقت بہت مشکلوں کا سامنا ہے۔ آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگ پوچھتے ہیں میں کیا کروں، میں کہتا ہوں کچھ نہیں، آپ دعا کیجئے، کیونکہ سامان جو رفح کے بارڈر پر کھڑا ہے اور اسرائیل کی دوسری سائٹس کے بارڈر پہ، وہ اب تک غزہ میں نہیں پہنچ پا رہا، آپ کا بھی جا کے سڑ جائے گا۔ جاڑوں کا سامان بھیجو گے تو گرمیوں میں پہنچے گا، گرمیوں کا بھیجو گے تو جاڑوں میں، یہ ان کی زندگی ہے۔ دعا کیجئے، سب کچھ دعا سے ہوگا اب، اور جس دن وہاں جانے کا کوئی راستہ کھلے گا ہم آپ چلیں گے۔ فرینچ منسٹر لبنان میں ہیں، وہ بات چیت کے لیے گئے ہیں لبنان کی آرمی چیف سے۔ فرانس کے فارن اور ڈیفنس منسٹر نے لبنان جانے کا کل فیصلہ کیا تھا کہ جو حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ تناؤ چل رہا ہے، اور سیز فائر تو ہم نے کرایا تھا، فرانس بول رہا ہے، تو بھائی اس میں اور آگے کیا ہوا ہے، اب تک کیا ہوا ہے، کیا واقعی اتنی ٹینشن ہے جتنی دکھائی جا رہی، بتائی جا رہی، تو یہ سب جائزہ لینے کے لیے گئے ہیں۔ ادھر حزب اللہ نے سپریم لیڈر آف ایران سید علی خامنئی صاحب کا شکر ادا کیا ہے۔ انہوں نے شکر ادا کیا ہے اس لیے کہ انہوں نے اب تک لبنان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور بھرپور طریقے سے لبنان کے حزب اللہ کو سپورٹ کیا ہے۔ خیر، سر دو خبریں اور،
ये विजुअल्स आए हैं, कुछ हम कंफर्म नहीं करते, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये बाजौर इलाका है जहां पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कब्जा कर लिया है। बाजौर इलाका खैबर पख्तूनख्वा में आता है, जो कि पाकिस्तान का एक सूबा है। यू नो वेरी वेल। बाजौर 24 किलोमीटर दूर है अफगानिस्तान के बॉर्डर से, यानी उस बॉर्डर से 24 किलोमीटर इधर अगर कब्जा होता है तो ये खबर सही है तो फिर, क्योंकि बड़े रिलायबल एक्सेंडल ने दी है, तो ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। रूस ने एक बड़ा दावा किया है। उसकी तास जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसने बताया है कि दुश्मन के 31 दिसंबर की खबर शाम को यहाँ आई। लिखा गया है रूस के एयर डिफेंस ने यूक्रेन के 103 ड्रोन्स मार के गिरा दिए सिर्फ एक ही दिन में, और इसी एक दिन में यूक्रेन के 505 फौजियों की जान रूस के साथ जंग लड़ते हुए गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।